Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here I am Najia Ramadiana as the moderator and my friends Aan Andri, Eva Yulianti, Kania Saka Fadilah and Lilis Lisnawati will convey about kinds of formal and informal invitation. Halo semuanya, saya Najia Ramadiana sebagai moderator dan teman saya Aan Andri, Eva Yulianti, Kania Sakapadila, dan Lilis Lisnawati akan menyampaikan materi tentang macam-macam undangan formal dan informal. Nah, untuk selanjutnya silahkan teman-teman menyimak video yang sudah kami persiapkan. Of formal and informal invitation. In everyday life, we often meet other people who hold events or activities. An event or activity usually in an official or unofficial context. In this case, we will usually make or receive an invitation letter, request in English. There is also an invitation letter which is usually called an invitation letter. In this occasion, we'll discuss invitation letter. What is the explanation? Let's look together. Understanding invitation letter. What is an invitation letter? Invitation letter is a formal request for individual attendance or attendance for event, dinner, celebration of formal occasions. Invitation letter are often distributed for wedding, testament ceremonies, graduation ceremonies, birthday, parent, and formal event in the form of letter sent from the sender to the respect of the letter. Baik, jenis undangan formal dan informal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang lain yang mengadakan acara atau kegiatan. Suatu acara atau kegiatan biasanya dalam konteks resmi atau tidak resmi. Dalam hal ini biasanya kami akan menerima surat undangan. Begitu juga dalam bahasa Inggris, ada juga surat undangan yang bisa disebut surat undangan. Pada kesempatan kali ini akan membahas surat undangan. Apa penjelasannya? Mari kita simak bersama. Memahami surat undangan. Apa itu surat undangan? Surat undangan adalah permintaan resmi untuk kehadiran atau kehadiran individu untuk acara makan malam, perayaan, atau acara resmi. Surat undangan sering dibagikan untuk acara pernikahan, upacara pensiun, perayaan wisuda, ulang tahun, pesta ulang tahun, dan acara formal di masyarakat dalam bentuk surat yang dikirimkan dari pengirim kepada penerima surat. Okay, next, B. Invitation letter type. There are several types of invitation letters, namely formal invitation and informal invitation. Formal invitation. This type of invitation is an invitation letter in official context. This invitation letter has standard format that we must use when making a formal invitation letter. As for some formal invitation letter examples, such as wedding invitation letter, graduation invitation, and many other types of official invitation around us. And then 2. Formal invitation structure. First, head of letter. In general, letterhead several things that have a function to facilitate the recipient. Type of activity, business, office address, and institution. Some of the usual things include in letterhead include first logo or symbol, and then name of an institution, telephone number, fax, email, institution address, especially for companies can be added to the type of business activities. 2. Date of sending the letter. In writing the date, the type of letter has the letterhead thus don't need to include the address or name of a city. However, then letter includes a personal letter. It is better before writing the date of delivery preceded by writing the address or sender city of the letter. And then 3. Letter number. Letters number original
from an institution, company, or group generally use a certain number or code, which has a function to facilitate the arrangement and grouping of letters based on their context. 4. Matters. The purpose of the matters or subject in the letter is to facilitate the recipient of the letter in knowing the contents or the main purpose of the letter. And then attachments. The writing of an attachment in a letter is located under the letter number and just mentioned the number of sheets, copy, or just one file. When the number of attachments included in less than 10 is written in letter. 6. Address to be addressed. In the official letter, the destination address is written in two places. The first is on the letter cover and the second is on the letter sheet. Writing the destination address on the cover must be written in full so that it is easy to the sender to understand. 7. Greeting opening. The opening greeting in the letter serves to open a conversation and also for respect. Fill in the letter. The essence of the conversation in a letter is called the context of the letter. Here the location of the conversation is poured. And 9. Closing the letter. The function of the cover letter is to close a conversation in the letter. 10. Signature of the sender of the letter. The function of being given a signature on a letter is to show that the letter from a reliable, accountable, and official source. 11. Copies. The main function of the copy in the letter is to make it easier when one day an inspection is conducted by an interested party or concern. 3. Informal invitation. In contrast to the formal invoice letter used in formal or official context, of informal invitation letter are used in informal context. Not with invitation letter is only delivered via short message or some other informal invitation. Informal invitation structure: first, that are sending the letter. 2. Mailing address. 3. Opening greetings. 4. Fill out the letter. 5. Letter closer. And 6. Signature of the sender of the letter. B. Jenis surat undangan. Ada beberapa jenis surat undangan, yaitu yang pertama adalah undangan formal dan yang kedua adalah undangan informal. Yang pertama adalah undangan resmi. Jenis undangan ini adalah surat undangan dalam konteks resmi. Surat undangan ini memiliki format standar yang harus kita gunakan saat membuat surat undangan resmi. Adapun beberapa contoh surat undangan resmi, yang pertama yaitu adalah surat undangan pernikahan, yang kedua adalah surat undangan wisuda. Struktur undangan resmi yang pertama yaitu adalah kepala surat. Beberapa fungsi untuk memudahkan penerima surat mengetahui nama, jenis kegiatan, usaha, alamat kantor atau instansi. Beberapa hal yang bisa dicantumkan di kopi surat antara lain yaitu logo, nama instansi, nomor telepon, fax atau email, alamat institusi. Khusus untuk perusahaan dapat ditambahkan jenis usaha atau kegiatan dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah tanggal pengiriman. Dalam penulisan tanggal, jenis surat yang memiliki kop surat atau tidak perlu mencantumkan alamat atau nama kota karena beberapa hal tersebut sudah ada di kop surat. Yang ketiga, nomor surat. Surat yang berasal dari suatu lembaga, perusahaan atau kelompok pada umumnya menggunakan nomor atau kode tertentu yang berfungsi untuk memudahkan penyusunan dan pengelompokan huruf berdasarkan isinya dan membuat surat tampak lebih akurat dalam kaitannya dengan korespondensi. Yang keempat yaitu hal-hal. Maksud dari materi atau subjek dalam surat tersebut adalah untuk memudahkan penerima surat mengetahui isi dan tujuan utama surat tersebut. Yang kelima, lampiran. Penulisan lampiran pada suatu terletak di bawah nomor dan hanya disebutkan jumlah lembar rangkapnya atau hanya satu berkas. Bila jumlah lampiran yang disertakan kurang dari 10, ditulis dengan huruf. Yang keenam,
alamat yang akan dituju. Dalam surat resmi, alamat tujuan ditulis di dua tempat. Yang pertama di sampul surat dan yang kedua di lembar surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka dalam surat tersebut berfungsi untuk membuka percakapan dan juga untuk menghormati. Yang kedelapan, isi surat. Inti dari percakapan dalam sebuah surat disebut dengan isi surat. Yang kesembilan, menutup surat itu. Fungsi surat lamaran adalah untuk menutup percakapan di dalam surat tersebut. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa percakapan dalam surat tersebut sudah selesai. Yang ke-10 adalah tanda tangan pengirim surat. Yang ke-11, salinan. Fungsi utama tembusan dari surat tersebut adalah untuk memudahkan apabila suatu saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berkepentingan atau ada hal yang berkepentingan. Undangan informasi. Beberapa dengan surat faktur formal yang digunakan untuk konteks formal atau resmi. Surat undangan informal digunakan dalam konteks informal. Tidak jarang surat undangan ini hanya dikirimkan melalui pesan singkat atau memo singkat pada penerimanya. Ada beberapa contoh surat undangan informal seperti undang makan malam atau beberapa undangan informal lainnya. Struktur undangan informal yang pertama adalah tanggal pengiriman surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutupan surat, dan tanda tangan pengirim surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, my name is Lilis Nawati. Here I will present example invitation letter. Di sini saya akan mempresentasikan contoh tentang invitation letter. Okay, and then Redbird School. This is the part of letter which is called letterhead or letterhead. Ini adalah bagian surat yang dinamakan kop surat atau kepala surat. And is in the upper left corner, namely the date of writing the letter. Dan di pojok kiri atas ada tanggal penulisan surat. This is the part of the letter which is called the attachment letter, number, and subject. Ini adalah bagian surat yang disebut nomor surat, lampiran, dan juga subjek. And then to Mr. Muhammad Saleh. And this is called letter destination or the name of the person it is addressing. Ini adalah bagian surat yaitu orang yang dituju atau tujuan dari surat tersebut. Then Dear Mr. Saleh, this is a salam pembuka. Content start from I am Roberto Firminho and I'm writing on behalf of Redbird School. We would like to invite you to attend a football coaching. Jadi Mr. Roberto Firminho mengundang Mr. Muhammad Saleh untuk mengikuti pelatihan sepak bola. The event will take place on day or date Saturday 22 and the event will take place on day or date Saturday October 22, 2020. Time 7:30 to 20 o'clock. Venue Redbird Velodrome. Dress football jersey. Jadi, waktunya akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2020 dari mulai pukul 7.30 sampai dengan 11. Bertempat di Redbird Velodrome dan memakai baju sepak bola. And then, it would be a great pleasure for us if you could attend this football training. Jadi, Mr. Roberto akan merasa senang atau terkesan jika Mr. Muhammad Saleh berkenan untuk hadir. And thank you for your attention. And this is closed by a thank you and a signature. Jadi, diakhiri dengan kata terima kasih dan juga tanda tangan dari orang yang mengirim surat. Conclusion. And
invitation or invitation is a verbal or written invitation asking someone go to a place or do something. Invitation can be a formal or informal invitation, depending on the activity being held. In terms of language characteristic, formal invitation are straightforward, stiff, and effective word. The invitation also contains detailed information about the event to be held. The tone of the invitation should sound friendly and the formal should be neat and formal. Meanwhile, informal invitations are usually distributed to family or close friends for events that are more casual and informal. For example, invitation or birthday or invitation for dinner together. Unlike the formal version, the informal invitation format is not bound by rules and is free. The average of the invitation can be colorful using cute color and illustration. But of course, there is some invitation that must be included in the invitation so that the received understand its intent and purpose. Suggestion: in addition to group assignment, we hope that with this, the student will be more careful in proposing types of formal and informal invitation text, such as refer or favor given by lecturers. And with this favor, students can be more enthusiastic in knowing several things about correspondence. Simpulan: undangan atau undangan adalah undangan lisan maupun tertulis yang meminta seseorang untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu. Undangan bisa berupa undangan formal maupun informal, tergantung dari kegiatan yang akan diadakan. Dalam hal karakteristik Indonesia, undangan formal digunakan kata yang lugas, kaku, dan efektif. Undangan tersebut juga berisi informasi detail secara acara yang akan diadakan. Nada undangan harus bersahabat dan formatnya rapi serta formal. Sedangkan undangan informal biasanya dibagikan kepada keluarga atau teman dekat untuk acara yang lebih santai dan informal. Misalnya, undangan ulang tahun atau undangan makan malam bersama. Format undangan informal tidak terkait aturan dan lebih bebas. Tampilan undangan bisa diwarnai dengan warna dan ilustrasi yang lucu. Namun, tentunya ada beberapa informasi yang harus dicantumkan dalam undangan tersebut agar penerima undangan tersebut paham maksud dan tujuannya. Saran: selain tugas kelompok, kami berharap dengan skripsi ini, mahasiswa lebih teliti dalam mengajukan jenis-jenis undangan formal dan informal. Tugas-tugas seperti laporan atau makalah yang diberikan oleh dosen, dan dengan adanya makalah ini, mahasiswa dapat lebih semangat dalam mengetahui beberapa hal tentang The material has been delivered. Hopeful it can be understood. Sorry if there is a shortage and thank you for attention. Alhamdulillah, materi sudah disampaikan. Semoga bisa dipahami. Maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Close with prayer. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.